kan bela jɛɲɛ ɲaga min ta la fiyewu an bɛ n'o tigiw de ye min bɛ kɛ ji jukɔrɔ an tɛ ni ji jukɔrɔ mɔgɔw ye dɛ mais gere sanfɛ mɔgɔw ko in ye jɛlenya de o de kama anw yɛrɛ jɛlen don o de kama i t'a sɔrɔ anw na de ko in ye jɛlenya wɔrɔ de anw bɛ ni jɛlenw de anw bɛ ni ala ka kira mɔdenw minnu ni suwadisiw bɛ kuma minnu ni alimamibaw bɛ kuma diɲɛ kɔnɔ depuis ala ye alimamibaw da diɲɛ kɔnɔ olu y'a ye alimami minnu kira sallallahu alaihi wasallam minnu jɔlen don kira jɔyɔrɔ la bi kira ye maaw laseli yɔrɔ min na c'est la première fois ka magana di africain ma finman ma ko k'o laseli a kɛra digo ye dɛ ala ka digo ni maaw ka digo ala ka digo ni kira wɛrɛ tun bɛ jigin anw b'a fɔ k'i kɛra kira y'an bolo dɛ ala ye fɛn o fɛn fɔ kira la ko sɔn ko k'a ye kunna tigɛ ka bɔ kira la ko kira k'ale ale ala ma sɔn ka kira sallallahu alaihi wasallam ka n'anw kɛ kelen ye munna ko kira tun tɛ dimi e yele a b'a yira aw na e yele dugukolo sanfɛ o b'a yira aw na ko ja ko kira ko ye tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔ kafiriw ye duti don a la o b'a yira ko kira ko ye tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔ kafiriw bɛ fɛ ka kira ko in yɛlɛma ka kɛ zanbe ye n t'a cogoya dɔ bolo o b'a yira aw na e yele ko ja ko kira bɛ yen o b'a yira aw na ko ja ko ala bɛ yen parce que ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔna la minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ ala ko ten ko kira n'a ye maa ye a tɛ sɔn ka kunna wuli ka adamaden lajɛ fiyewu ara kuyate ba yɛrɛ y'o fɔ dɛ o jogo o yer'i la kira ka o jogo yer'i la ko ni kira ko n'a ye mɔgɔ ye n'i ye fantan ye a b'a bɛrɛ bɛn n'i ye kira ka o jogo yer'i la i ye M5 denmisɛnninw na sigi i ka salon kɔnɔ k'u kɔnɔbara la fa kini na u wulukolon kɔnɔ u hɔrɔnkolon kɔnɔ k'i yɛrɛ bɛn n'u ye mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ kɛ ji jukɔrɔ olu tɛ sɔn o ma dɛ bilahi i ka salon i ma sɔn fiyewu k'i ka salon bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ fantanw ta kan i ma sɔn fiyewu o b'a yira aw na k'e ye kira ko ja ko kira ko in ko tiɲɛ ko lakika don e m'a ye mali in b'e bolo bi n ko ne danni alihaji danni waliju danni bilahi n ko ne danni gɛlɛya dɔ ye ne minɛ yan nɔ foyi t'a ban wariko tɛ sanuko tɛ fɛn min bɛ n bɔ a kɔnɔ n ko n ye duwawu ɲini fɛ n y'i wele n k'i ka duwawu kɛ nin ko la a sɛmɛni bɛɛ ala ye sadi ala ye transparency tigɛ ka bɔ yen ko in ɲɛnabɔra ja e ye kira mɔden ye ka dɔnkili dana ko k'i kɛ kira mɔden ayi o tɛ ye dɛ ala ka kira mɔden anw b'a ye ni kunkolo bɛ baara kɛ i b'a ye dugukolo in sanfɛ ja ala ka sija ani kɛnɛya di ni cɛba in ma ni nin taara ka bɔ i kɔrɔ don o don kira ko banna kira mɔden ko banna fɛn bɛɛ lajɛlen banna ala ka sini kɛnɛya di nin ma i b'o tɔgɔ dɔn wa o de tɔgɔ ko Sheikh Imam Mahamud Dicko ko ja ko ne donna famaw cɛla k'e b'i majigi ko ne donna fantanw cɛla k'e b'i majigi ko ja ne e donna yatimaw cɛla k'e b'i majigi nin bɛɛ jogo yɛrɛ la ko ja k'a bɛ k'e la k'e fa neni k'e ba neni ko kira bona Maruwa kira kun sɔgɔra Maruwa ko ja a jɔre la k'e fa neni arajosow la ko na e dusu labɔ ko na e bila kuma la e ko nin bɛɛ ye wagati ye ko nin bɛɛ bɛ ban ko e ko in bɛɛ kɛra ala ɲɛna ala min y'an da ko in bɛɛ kɛra ɲɛna bilahi ala ko ja kira ye dimi to a la don min na tile kɔrɔ kira ye dimi to a la don min na tile kɔrɔ a faso nɔfɛ n'o ye Makan ye kira a ye dimi to a la a faso nɔfɛ n'o ye Makan ye ka sabali o don ala ye se bɛɛ k'a ye ka tila ka maaw wele k'a ye na diinɛ ma ni si tɛ ja e kɛra o ye dɛ don min na e ye Mali bɔ bolo la i ma min don min na e ye jamana in bɔ bolo la ka jamana in to maafalaw bolo ka jamana in to mɔgɔtɔnyalaw bolo ka jamana in to k'a sɔrɔ anw ka jamana in bɔlen don ka bin don min na a politiki mɔgɔ barikabanɛw tɛ se a fasanekɔrɔw tɛ se n ko maliyɛnw kasira a don bɛɛ y'i boli maliyɛnw ɲɛ an kasitɔ bɛɛ y'i boli ka bɔ aw ɲɛ k'u da tɛ nin na k'u bɛ don ji jukɔrɔ k'u b'a ko ɲɛɲini ji jukɔrɔ o don e de bɔra kɛlɛ kan ko ka ko in ɲɛfɔ ka ɲɛ ko ko maliyɛnw tɔɲɔlen don o ko laban ko ka taa n'i ye tribunal la o Imam Dicko de tɛ yen wa ja o de ye e ye don min na e y'i jɔ fantanw ɲɛ ko fantanw i y'i jɔ fantanw ɲɛ ka fantanw k'i jɔ ka fantanw ka darapo kɔrɔta ko fantanw ka yira ala la ko n'a sɔrɔ i bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama ko ala ka san nana ko n'a sɔrɔ i tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama ni fantanw ka kɛlɛ tɛ ko n'a sɔrɔ sɔrɔsiw ka kɛlɛ tɛ n'a sɔrɔ maliyɛnden maa tɔɲɔlenw ka kɛlɛ ko n'a sɔrɔ i bɛ ka t'o de la n'o ŋaniya de don ko an bɛ samiya de la ko mɛ ko ala ka san minɛ ko mitinin ka kɛ n ko Dicko a kɛra ja e ni ala ka di
ha ala ni Musa kumana ja eni ala be kuma de on de ta kalama imani faw nyene ala ni Musa kumana eni ala be kuma e mani faw nyene de digo akera on nyene ya moja dondi ko ni daga juyi ko ni me bo ndala o kele be bane ko fe e ko wa kibe do iga mesiri kono munun dairi me jamana chila o munun dairi me be jamana chila o liko kiteta de kima place do lima e ko place ko te kuyi ora de lego kawju mato porte parole la kana do ni ko nununa aya klogela otora o dono la yakubu o kerate otara chabli nofe magiba musaba o fene kerate otara nafolo nofe nge toriga misiri kono ibaka mogola sili Mau ye fait sugu be foko ay ko no ay ko digo ko ay ke ebe kem ke ete foi no fe président ko ka galon taga dila e de déplacer ka dien to babu ga médaille ko ka dien ko katikati ko ka dien ko vewuti ko ko seru nantume vewuti de mako jakebe ala barala ebe jamana barala ala ko way ko niye ni dal niye keme dal ma lebe keme sara ni keme sabay e dien to babu ga médaille ko ka dien to babu ga fem bela jelen ko e o ke ala yi so vewuti la Mau ya dima ala e machi munu ba dima billahi foni ngake wakati mna mau bigi buruja larabu irata no femi mbaga kem jamana ngono larabu yiwole no e maga alimami bay mime maula seli maga alimami belebele kira modenke kira ere bora mangunu na oli e wole kira ere sorola jamana nga sallallahu alaihi wasallam oli e wole etara oli ga chikana me oli e wole ko Afrique be die bebi ko noli oli munu e arabu e oli dabala bambe ga kola oli biga isoru me oli biye oli dabala bane do ga kola koyi a trophée dirima ko ibe dina baramina e digo ke balole koso ko ja ko libe islamaya ta balala ke oli hagini la digi kira la kira modi abe foto ma ko kira modi dongili do me etai ala ya chima ye kira modi Digo. Hani ne digo isa alimami digo. Imami digo. Jacha ube ni na wakati mna. Nyafu ye ngonya na wakati nini. Aina na ufa uka keta ide. Ana ufa uye fly. Aina na ufa utai. Autisi. Ja mwoba deme nini ne. Fantan dende be nini. Tege faraja de ode be nini. Sunone ya fo yango ura dozuza leti seke nini. Ne ni fo yango wura duzu tegideni ne ya fongo asu sangareti nini ne ya fongo baruni gambi utinini ne ya fongo baruba utinini ne ya fongo sirigi jabate utinini ne ya fongo umusangare utinini parce que oli bolo bu kosro oli nanfolo e dinya kono oli mo bawi fantande nya faraje ne ya fode abudu nyangi ni anyogona una a makirikara do yere tara tungana ali shini iga jamana kono kata tungana mamunu bi neni tu laje mana shado ngone afo ngo fantande alebe blama bala so nanfolo tiki dente ma do yo nanfolo tiki dente o dimini ko choko ale ba tanya no choko warla ima ya rasabe kasola fantande ndo afabe kule la fadde sera avoyala a fadde sembe avoyala kra jeli kra politique mo ko jeli sa a digo malion ne digo yi nende digo yi digo mi aya meri jan ko so be ninde digo imam digo ninde imam digo nale nale tembali ngona bi fuite ko jugu masega kuna be jugu desera ninde digo jugu desera jugu desera naturala Buga Jabi. Aya kunda kama kunda iga soka badala bugu ugo kwa iko yente ko kote dodo ku bako jigorani wamu mautara bako jigorani mau ya mine mfene bako jigorani daire la kwa iko no nuwatina solution bikanyini
solution bato jama bato Cheikh Imam Mahmoud Dicko ale be don sonna awira nyambala akoma no uga passage nyini passage biga nyini akase ka jigin ka ba mobile kono ka don sonna mo débordé no jama bora Dicko emani faw ñene de Dicko emani faw ñene ala ko Musa ma ko Musa ya terige yi ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ya kanu bagay Dicko ja ere ala terige yi emani faw ñene ja eba fo ko mo kana keleki no fe ko mo kana fota ko ja ko ga ko into ala makakera ala ñene Jibril abedu wolo insambe Jibril bi ila wasa Dicko eba ala wasa du wolo sambe de tarafatani Imam Dicko ninde Dicko yi ninde ko ala kale be barake ala de jamana ngono kale te do jijugoro de jijugoro la kale o haramu kona ale do na jijugoro nale ni mbale o mado nyon fe jijugoro kabe ke chudi ko sigambe kale bina ji sanfe de gere ka kambe nyene ko imbela bo ambe nyene origa ma Musa bagodi ko video manu activiste no ya awni kaunde baga Dicko ka kelege Dicko no labi ala ko na u desera aw ye Dicko toye doni mina aw doati na be kelege Dicko no fe wasra aw te fenta wolo aw te jorola joro so la domina aw yere kera mo fole mo mun ba burja parce que min kadaw yo mandayi ala ko kabe mo chawma no to ko dani ko men jo aw ni Dicko chede Musa ba ko mbi burja dabara mbauku aw be se ka mi fo Dicko ma muso ko nyona ba keme aw yere be se ka fen fo ma o ti se ko fo c'est ça ni be ala ka ke ni de Dicko Imam Dicko waliju Dicko kutubu Dicko ala terike Dicko nale ala ka duwaw ke bara bana fiyo konti ta ale de bolo Mali be ko banki konti fle ka tan nanfolo bo kono ka tan nanfolo shwele bo kono te me bebi da sago fo ko yin ala tadi o ye fembe fo ya mogota ko donata borata mais slame o bako nan figi deun de tako slame o bako hali sini Mali la nagogo mi Mali kono o de do ibata dabadama tay kuma chamanta ale fewo ibiga wulu ya kuyo ka fembe ge meni tura Mali ga intérêt la domina ibale nale claro la lebe do nale do na ibe soro ka boka mangutu tie ka fembe ge me otere andalen do ya aw dalen do ale kofe medi do na jiju ran ta do fembe ge jiju ran ti se gata Maliyo ka boka fuliga Dicko na kan boka je fanta anina ni befe ame boy ame do Musa Ba ay mi fo Dicko ko ina amina